लॉर्ड प्रभु नाम गौरव प्रिय माने आज माने गोटे टेस्टिमनी आमे सुनिबा अल्प समय आ टेस्टिमनी होची बिली ग्राहम। आमे प्रभुंकर महान दास बिली ग्राहम को विषय रे आमे सुनिबा को जाउछु। तो दया करी समस्ते वीडियो सहित लागि रहिबे ताकि आपण माननकु निश्चिंत भाव रे आमे बिली ग्राहम को विषय रे किछि विषय आपनको सम्मुख रे रखिबा को चाहूछु। तो दया करी आपण माने ध्यान पूर्वक सुनिबे। मु आपनको सम्मुख रे बिली ग्राहम को जन्म आउ तांको तारीख तांकर अनेक विषय जहाँकि बिली ग्राहम को जीवन रे घटी हेछि से विषय अल्प किछि आपनको सम्मुख रे मु रखिबा पई जाउछि। तो दयाकर समस्त वीडियो शेष जाए लागिक रहिबे। आसंतु बिली ग्राहम को विषय आमे शिखिबा बा जानिबा बुझिबा केते कोन तांको जीवन रे को विषय हेछि समस्त विषय आमे जानिबा। तांको नाम होछि बिली ग्राहम। पूरा नाम जेतेबेले आमे तांको पढुछु विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम जेआर। तांकर जन्म होछि 7 नवेम्बर 1918। मृत्यु तांकर हेतिला 21 फेब्रुआरी 2018 रे। जेतेबेले आमे प्रभु को पाइलु सेही टाइम रे से मृत्युवरण करिथिले प्रभुकर लोक माने। आ जेतेबेले आरंभिक तांकर जीवन किपरि थिला से विषय मु कहबा पई चाहे। से जणे ख्रिस्टियन परिवार मध्यरु जन्म ग्रहण करिथिले, किंतु से छोटो थिबा समय बा से युवा थिबा समय से प्रभु को सेते जानी नथिले। आउ से अनेक युवा जेपरि संसार मध्यरे बंचुछंती तांको परि से बंचुथिले। आ लेखा जाए 1934 मसीह रे गोटे सुसमाचार सभा हैला। आ सेही सभारे प्रभुंकर महान दास बिली ग्राहम अपना जीवन को से दिन देले। आ तांको जीवन को पूरी परमेश्वर कौन करदेले बदलाई देले। आ बिली ग्राहम करो आमे जीवन रु आमे देखि पारुछु जे गोटे सभा तांको कौन करदेला तांको जीवन को बदलाई देला। आ परमेश्वरंकर कॉलिंग बा परमेश्वर तांको केमिति डाकुछंती से विषय रे मु आपनको सम्मुख रे कहबा पई चाहे। तांको जीवन रे थोरे से कौन कले बाइबल स्कूल को गले। आ बाइबल स्कूल न करिके से प्रचारक हेई नथिले। आ प्रचारक हेबा पूर्वरु से बाइबल स्कूल करिथिले। ता सहित तांकर विख्यात बा तांकर नाम पूरा दुनिया रे जानिबार गोटे क्रुसेड हैला बा गोटे मीटिंग हैला 1949 मसीह रे गोटे सुसमाचार आयोजन सभा हैला। आ सेही सभा मध्य रे एमितिका पूरा दुनिया मध्यरु अनेक संख्या बा अनेक हजार हजार लोक माने सेही जगह रे एकत्रित हेले। आ सेही जगह रे प्रभुंकर महान दास बिली ग्राहम सुसमाचार प्रचार कले। आ प्रचार करिबा द्वारा अनेकंकर जीवन रे कार्य हेतिबा सकासु अनेक परिवार तांको जानि पारिले। आ आजि आमे समस्त जानि पारुछु जे बिली ग्राहम को आमे तो सामना सामने आमे केबे देखिनु, किंतु तांको नाम सुनुछु। आ बिली ग्राहम जने महान प्रभुंकर सेवक थिले। आमेन। प्रभुंको नामर गौरव हो। तांकर मुख्य उद्देश्य कोन थिला जानि छन्ते? से प्रत्येक से प्रचार करुथिबा बेले से कहउथिले तांकर मुख्य विषय थिला मनीष पापी अटे। आउ मनीषर पाप को उद्धार करिबा पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपना प्राण को क्रूस उपरे से देई देले। एही विषय से कहउथिले। आउ जे कोनसी लोक तांको ठारे विश्वास करिवो से अनंत जीवन प्राप्त हेबो एही विषय मध्य से कहउथिले। प्रभुंकर लोक माने तांकर एही वाक्य अनेकंक जीवन को तरळे दउथिला, मन परिवर्तन करिवार सहाय्य करुथिला। अनेकंक जीवन आज आमे देखि पारुछु तांको द्वारा बदली जाइछि। आज मध्य तांको प्रचार को यूट्यूब रे अपलोड करा होछि, यूट्यूब रे कहा जाउछि, तांको साक्ष्य को कहा होछि। आ अनेक विषय तांकर रहिछि। आउ से विश्व सारा से केते बुलिथिले 200 अधिक देश रे से प्रचार करी बुलिछंती। आउ हिंदी रे लिखा जाए करोड़ों लोगों ने उनके संदेश को और मीडिया के माध्यम से सुना। कोटि कोटि लोक माने तांकर वाक्य को सुनिछंती। प्रिय माने प्रभुंको नामर गौरव हो। आउ से गोटे आत्मिक सलाहकार भाव रे से रहिथिले। आ प्रभु तांको देकी महान कार्य करुथिले। आउ तांकर साक्ष्य मध्यर गोटे विषय से कहंती
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଆସିଯାଏ, ମଣିଷକୁ ସେ ଦେଇଦିଏ ତା ଜୀବନକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ସାର୍ କହନ୍ତି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଜି ସର୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଆଶା କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଶେଷ ଆଶା କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଆଶା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛୁ, କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ? ଆଉ ଆମ ସମର୍ପଣ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଜାଣିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମର୍ପଣ ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହା ବିଲି ଗ୍ରାହାମ କହନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅଛି, ଯୁବା ଯୁବତୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ତାକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ଦେଇକି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ଜୀବନ ଦେଇକି ସେ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ସାର୍ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ ଯେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ସାର୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଭାରେ, ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ, ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଆୟୋଜନ ସଭାରେ ସେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେମ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ମହାନ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁରା ଦୁନିଆ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେବାରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ସେହିପରି ସଭାମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତାକି ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ହେଇପାରେ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବିଷୟ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆରେ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।